Tapi dengan adanya digital facility seperti itu, apakah itu berhasil untuk membuat kamu stay motivated, kamu stay optimistic, stay positive? Stay positive or optimistic sih, it depends on yourself sih sebenarnya. Nah, berjumpa lagi di The Ultimate Talks, episode Challenge to Stay Fit, persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Kali ini kami menghadirkan dua orang atlet profesional kebanggaan Indonesia. Mereka sudah berprestasi mendunia dan mereka menjadi kebanggaan kita semua. Yang pertama adalah Airo Sultan Aswar, atlet jet ski Indonesia. Airo, selamat datang. Halo, baik. Ada juga Dani Masrin, atlet golf Indonesia. Dan, apa kabar? Halo, baik. Menariknya adalah dua orang ini sama-sama dulu menggeluti olahraganya terinspirasi. Kamu terinspirasi your friend, teman kamu terinspirasi dari ayah gitu. Dan sama-sama sekarang menjadi juara dunia. Kamu juara dunia 3 kali, sementara Denny nomor 1 di Indonesia untuk saat ini dalam peringkat dunia. This amazing achievement. Bro, sebelum pandemi ini melanda Indonesia, kamu bisa ceritain nggak? Kamu juara dunia 3 kali itu kok bisa? Apa yang kamu makan, bro? Banyak sih. So my first world championship itu bukan world championship, my first world champion title itu dapetinnya sebenarnya in a way susah banget. Cause at that point I was 2014 and my ligament lagi baru putus. Jadi kaki ACL tuh putus. Oke. And then my meniscus putus gara-gara that same year 2014 bulan April round 1 US National Tour. Terus ombaknya tuh kayak masuk neken kaki. Jadi kayak putus. But I was still in front. I stopped for me it was so long, but kata orang-orang kayak you didn't stop at all. I'm like I stopped. Jadi kayak kata orang sih sekitar kayak 2 detik, 3 detik, coba kata orang tuh biasa aja. Tapi for me it was like, waduh ini udah kayak semenit kali berhentinya. So I kept on going, I finished the race. Masih harus balapan lagi berikutnya. In 30 minutes, jadi after I finished the race, I joined 2 classes. Jadi ikut lagi in 30 minutes. Jadi waktu itu my dad ke pit, patahin kayak hanger baju kayu gitu, di tape, di duct tape my knee, I go again. Dan hasilnya? Waktu itu dapat satu-satu semua. Satu-satu semua. Yeah. Wow, ini walaupun cedera, nekat, tetap juara 1. Mungkin adrenaline is really kicking in. Dan kamu nggak peduliin rasa sakit, kamu nggak peduliin aduh nanti kalau jadi semakin sakit parah. Sakit banget sih iya, because I still remember the pain. Jadi at that point kayak pas udah sakit kayak I told my dad, ini minggu depan balapan udah pasti sakit banget. Would you curse your dad or praise your dad for doing that? Praise, I think. Karena I think without the whole thing nggak mungkin bisa balap juga. Cuman kayak you have to kayak for me kayak udah di sana we spent a lot untuk to be there. Just finish the whole thing, you're there to win, you practice to win, you train to win. Why don't you win it? Dan sebagai pegolf nomor 1 saat ini, what did you do back in 2019 and before the pandemic? Mungkin in the last 1 sampai 1,5 tahun itu my improvement bisa mungkin bukan improvement tapi konsistensinya tambah dapat. Itu mungkin mulai the middle of 2018 aku baru mulai catat statistik online untuk bisa really look at apa yang penting. Soalnya di golf kan kita ada banyak aspek. We have the long game, the short game. Jadi emang semua harus baik banget biar bisa you can play the best you can in tournament. Soalnya it's easy to have one bad shot. Tapi kalau bisa recover itu yang penting. Jadi target saya udah dari 2 tahun lalu itu untuk kejar Olimpiade tahun ini sebenarnya. Dan harus mundur. Iya harus mundur. Jadi targetnya adalah sebenarnya tahun ini pengen qualify untuk bertanding di Olimpiade. Dan betul, apa yang harus kamu lakukan biar bisa masuk ke atlet itu? Iya, jadi yang penting buat aku yang the key aspek yang aku lagi cari di dalam mungkin 2 tahun lalu ini is consistency. Soalnya kan golf kita mainnya di dalam 4 hari. Jadi everyday kondisi lapangan, cuaca, your body, semuanya bisa have a different feeling. Jadi kalau kita bisa cari consistency itu yang
that is key for golfers. Oke. Dan sekarang peringkat Danny di Sekarang aku nomor 470-an di dunia. 470. Iya. Dan ini Terus, nomor 1 di Indonesia. Iya, ya? untuk kalau dapat Olimpiade mungkin harus kira-kira top 300. Masuk top 300 dan ini yang kamu kejar tahun ini. Yes, betul. Oke. Nah, kita sekarang akan ngomong soal kalian adalah atlet-atlet yang masih muda. Kalian menunjukkan your passion dan tadi dari cerita Airo juga perjuangan walaupun menahan rasa sakit gitu. Menurut kalian guys, apa yang harus dimiliki oleh seorang atlet agar dia bisa berprestasi dan tenure-nya panjang? Nggak cuma one off selesai, tapi tenure-nya panjang. Airo? I think it's discipline sih. Discipline towards yourself karena you have to sacrifice everything basically. To risk your time pasti. So taking risk and commit to what you have started, kayak benar-benar lo udah masuk ke in this environment, in this industry kayak and you want to be good at it, so just be the best out of it. Kalau Danny untuk menjadi pegolf nomor 1 di Indonesia dan you are still very young, you have a very long and bright future. What does it take to be a good athlete? Ya, mungkin same as Aero sih, discipline dan juga I add accountability. Soalnya kan kita individual sport, jadi kita nggak ada, we don't have a boss to tell us what to do. Kalau kita mau nggak mau, up to us. Cuman ya, it's your sacrifice ya. Kalau misalnya mau main game daripada latihan, ya that's okay. Tapi ya, you have to keep your expectations in reality, right? Kamu memulai lebih convenient kalau saya menilai Dan, karena dia harus dengan ayat tempaannya begitu keras dari usia 4,5 tahun. Sementara kamu terinspirasi justru dari teman ketika ini kuliah di sekolah begitu. Nah, sacrifice apa yang kamu buat Dan untuk bisa sampai seperti ini? Jadi mungkin for me, soalnya kan itu banyak stories of people yang profesional itu dari kecil. Aku mungkin baru dari umur 16, 17, 18 baru kompetitif di golf. Dan juga di junior golf aku belum senang sama golf. So didn't play much junior golf. Tapi ya mungkin sampai sekarang itu the important accountability, discipline. Tapi for me, I learned a lot in college from my college golf coach juga, and mungkin gara-gara the uniqueness of golf. Soalnya kan kita bisa mulai golf dari umur 5 atau dari umur 50. Oke. Ini satu sport kita bisa main sampai ya until the day we die. Jadi memang ya I can play with my dad still. Ya mungkin kedepannya anak-anak So it's interesting thing, golf, tennis gitu. Kita semua ceritain it's a longevity sport. Longevity sport. Jadi berbeda mungkin dengan olahraga yang lain yang ada prime age-nya, prime tenure-nya, ini longevity, very long. Okay. So di masa pandemi ini apa yang berubah? Bro, banyak banget. Gak bisa latihan? Latihan nggak bisa. Latihan jet ski nggak bisa. So I do just kayak fitness training at home. In the morning I just jog 5K, terus afternoon paling workout, weightlifting and stuff like that, high intensity. Kalau latihannya sendiri, jet ski-nya sendiri benar-benar nggak bisa. And balapan tuh mostly because I was supposed to have 16 to 18 races this year. Kalau nggak salah yang udah kepotong tuh sekitar 10. Wow. Jadi lumayan. Soalnya kan emang mainly kan kalau jet ski summer. It's a summer event event kayak. Jadi seri-serinya semua mulai di bulan March, starting from March itu kayak cuma 1 atau 2. Terus June, July, August tuh yang kayak benar-benar bisa 2 kali, 3 kali per bulan. And then now it's basically no more. Kalau Danny, apa yang berubah? Ya mungkin waktu latihan udah kurang. Tapi masih bisa latihan? Iya, masih bisa latihan. Soalnya kan golf itu masih bisa ikut social distancing. Jadi selama lapangan golf masih buka, as long as kita ikutin social distancing protokol, ya mungkin 2-3 kali seminggu masih bisa main. Tapi mungkin cuman me and one friend, nggak sampai berempat satu grup. Dan juga di rumah aku masih mulai bisa fitness in my apartment.
Jadi finding new ways to use the equipment I have, kayak pakai TRX di pintu bisa. Soalnya waktu itu di apartemen aku itu gymnya ditutup juga, jadi aku lagi bingung, how can I continue to work out? Soalnya that's something I learned di college is fitness itu penting buat golf, dan juga kita bisa see the trend in professional golf juga. Ya, fitness is lebih important. Ini ada pembatalan turnamen, ini kabarnya sebenarnya di Indonesia akan ada di bulan Juni kalau nggak salah Aero World Championship di Ancol, dan bahkan ayah kamu sudah ketemu dengan Menpora Pak Zainuddin Amali untuk mengatur semuanya, and then it just disappears. So it's not disappearing at all. It's there, but it's postponed. Tapi to be honest, it's postponed. Cuman kita nggak pernah tahu sampai kapan kan. Kayak kita ngomong PSBB-nya aja sekarang di extend lagi. Kan kita nggak pernah tahu sampai kapan di extend terus. So we'll have to wait. Jadi kapanpun misalnya itu dikasih jadwal, itu sebenarnya sudah siap. Ya, kita jadi gini, kita jadwal when the country is ready, we have to make sure negara-negara lain yang akan datang juga siap. So there's no point of having a world championship kitanya oke, tapi let's say di Europe atau di US belum oke juga. Oke. So we have to wait for them juga. How does that make you feel? Sad. Persiapannya udah panjang banget. Waktu itu udah banyak banget, udah gila sih. I mean, I maintain my diet. Jadi gini, kalau for me, when I'm starting to race, going to a race, misalnya let's say World Championship, which is kan harusnya June. So I start basically February to start training, tapi belum dieting. Jadi diet and training itu, jadi dietingnya tuh kayak dirapihin, tapi belum ekstrim. Nanti pas ekstrimnya tuh kira-kira bulan April kemarin, April 2 bulan akhir. sebelum. Iya, karena 1,5 bulan sebelumnya baru kayak extreme cutting dan diet. kamu udah masuk ke fase itu. Iya. Karena kalau kita kelamaan dari bulan Februari, you get bored, you get fat again. Dan ternyata harus ditunda ya. I'm like, dan ternyata harus ditunda. Why am I getting fat again? Emang kalau atlet jet ski, what's the physique? So the physique is like, we have to know our strongest weight. Kan kayak our body kayak ada yang kayak obese, ada yang normal, ada yang mungkin beratnya berat banget, tapi it's basically all muscles, bukan fat. Nggak bisa juga di jet ski. Jet ski need some fat. Jadi kayak it's a combination of both, tapi we have to be lean. Kayak nggak boleh gede-gede otot karena the muscles needs the oxygen. Jadi semakin otot kita semakin gede, kita semakin capek balapannya. Oke. Kalau turnamen golf, apa yang kemudian dibatalkan untuk kamu bisa masuk kualifikasi 300 itu? Apa kemudian yang hilang, Dan? Mungkin di awal-awal kan turnamen yang dibatal dulu sebelum Olimpiade dibatal. Jadi waktu itu aku udah lagi pikir pas bulan Maret kan, wah aku masih ada 8 turnamen nih untuk bisa kumpulin poin buat qualify. Soalnya kualifikasi deadline-nya cuman mungkin sampai satu bulan sebelum Olimpiade mulai. Jadi ya mereka mundur Olimpiade ke tahun depan. Jadi memang ya we get one extra year untuk memang accumulate those points. Soalnya the world ranking points memang mereka freeze. Jadi soalnya nggak ada yang main. Karena di golf itu the points expire setiap 2 tahun. Jadi kalau misalnya hari ini dapat poin, 2 tahun from now udah hilang. Oke. Jadi memberikan kamu nafas lah ya untuk nanti mulai mengumpulkan lagi apabila turnamen-turnamen sudah di. Jadi mungkin itu paling one of the things you learn from COVID ini, whether you like it or not, kita memang harus patient, have to accept uncertainty. Soalnya kan kita nggak tahu kapan. Banyak orang nanya saya, what do you do now? Susah juga latihan, soalnya malas. I don't know when to prepare, I don't know what to prepare for. Exactly. Jadi until we know, emang sekarang find something to waste time, kill time. Dia milihnya sekolah ya. Berarti udah berapa turnamen yang dibatalin nih? Kalau di Asian Tour kita sudah banyak dibatal, dan juga ada banyak yang dimundur. Tapi mungkin gara-gara pandemi ini, ya kayak Aero bilang, it's a time of survival. Jadi mungkin sponsor-sponsor kita juga bisa hilang, soalnya mereka cannot put in the money to invest in this. So we'll have to wait and see. Oke. Orang sekarang dimanapun di dunia ini memanfaatkan teknologi to stay productive. Mereka menggunakan Skype, Zoom dan lain sebagainya untuk stay connected to their friends, family, colleagues gitu.
Nah, Aero tadi ada sedikit ketidak terlalu cocokan dengan digital engagement karena merasa physical engagement lebih dalam gitu. Tapi bagaimana kemudian how you cope with that ketika kamu dipaksa atau diharuskan untuk digital engage, especially with your friends, families, your fans? I mean that's to the fans, yes, that's kayak lebih emang udah pasti kan lebih kayak Instagram and stories and stuff like that because you wanna basically we have to update our life like what we're doing and stuff like that. Tapi kalau misalnya kayak ke teman apa gimana itu kayak meetings and stuff like that to my colleagues. Jadi kayak bener-bener emang you have to accept it because this pandemic is putting the virtual that's supposed to be in the near future to now. Jadi kayak misalnya let's say kayak toko kayak e-commerce yang di Indonesia mungkin gak sebesar sekarang, mestinya sebesar sekarangnya ini in 3 years or 5 years jadi explode sekarang. Let's say, can I name brands here? Kayak misalnya Amazon stocks-nya skyrocketing gila-gila. It's okay. Oh yeah, true. Yeah. Jika misalnya menurut kamu analisa kamu Amazon. Yeah, I mean I'm looking at all kinds of stocks and stuff like that. Jadi kayak emang stoknya Amazon naik gara-gara pandemic dan Amazon kan kayaknya bukan karena deliveries. Because of their web service, so kita bisa tahu kalau web service di dunia kan kepake banget, especially like cloud system and stuff like that. Jadi ya udah pasti we have to cope with it. Okay. Even my dad tuh yang orang yang nggak suka sama sekali FaceTime and stuff like that. Dia sampai harus kayak Zoom. So he made his room kayak bikin buat Zoom sendiri kayak. Tapi dengan adanya digital facility seperti itu, apakah itu berhasil untuk membuat kamu stay motivated, kamu stay optimistic, stay positive? Stay positive or optimistic sih, it depends on yourself sih sebenarnya. Kayak if you're having a good day, a bad day, if you're you can commit to it, itu pasti bisa. Cuman kayak for businesses lebih penting kan lebih kayak balance sheet aja kayak you get it, ini kurang bagus apa segala macam, then you get maybe a bad vibe for it, and then if you get a good one bisa you get the optimistic point of view for the future, near future. Cuman ya again you have to just cope with it karena it's now. Kalau Denny gimana Dan? How to you stay connected to your family? Di awal-awal the golf world memang ada banyak kayak challenges, ada what do you do when you're at home. Jadi di awal-awal pas semua di dunia lagi stay at home, lagi ada yang the viral videos on Instagram, mereka lagi trick shot di rumah kayak pakai billiard table atau pingpong atau bikin-bikin. Jadi I make my own videos juga. Soalnya at my dad's house ada billiard table. Jadi I went there and did some trick shot sama dan ini pingpong semua ball. Golfer ikut. Ada semua pada it's like a viral challenge, it's like stay at home challenge gitu. Jadi memang trick shot di rumah. Jadi di awal-awal ada kayak gitu. Dan juga aku udah ikut beberapa Zoom meeting sama fans yang mau ngobrol tentang golf aja. Dan juga like this also, Jadi udah ada beberapa Zoom call atau meeting yang about golf, about the effect of the pandemic on golf. Jadi whether we like it or not, this is the new world. I think like Aero says, people talk about the new normal. I mean the technology world is here now and it's getting used more. Apa yang Denny pengen sampaikan kepada mungkin audience atau fellow athletes atau mungkin orang yang golfer yang jauh lebih senior agar stay positif dan tetap optimistic? Mungkin buat aku sih sampai sekarang, aku seneng nonton di YouTube golf video kayak Tiger Woods atau apa. Biasa kalau aku nonton Tiger Woods itu makes me very excited. Soalnya I can do that, I want to play golf gitu. Jadi aku lagi banyak nonton previous tournaments, nonton sendiri juga kalau ada I have video clips dari Indonesia Masters tahun lalu, the highlights of my year gitu. Just to excite you. I really want to play golf. Soalnya sekarang
sebenarnya I was playing really good golf sampai pandemi ini kan hit us. Your Jadi peak ini iya, time, jadi ya. aku lagi I'm a little bit frustrated, kita harus berhenti. Sampai sekarang juga kan ini kita udah tiga bulan into this pandemic. Siapa tahu from the Asian Tour we heard bisa sampai 3 bulan lagi sebelum kita ada turnamen. So I'm like, wah, I'm playing good golf now, tapi buat apa? There's no achievement, there's no accomplishment. Okay. So yeah, I think for me watching videos and main sama teman di lapangan golf, Bisa maintain your maintain and have Optimism. fun and know that you will have your chance. Kalau kamu gimana, bro? Maintain your optimism, enthusiasm. To be honest, kayak tadi nonton YouTube sih benar, cuman I don't really watch my video. I don't like to watch myself. Even when I'm racing it, I'm like, no thanks. Because kalau ngelihat soalnya kayak kadang-kadang kayak I know the mistakes I made, kayak nggak usah diingat lagi. Yeah. Kayak I knew it. I knew it when I did it, so I'm like, forget about it. Even the winnings of being a world champion, kayak just to soak it in aja tuh kayak, okay, I'm a world champion. Okay. It took me months. It took me months to just say that I'm a world champion. Kayak I did it already, cuman kayak belum masuk realize aja. gitu. Yeah. Apa untuk maintain optimism, enthusiasm, and staying positive? Just basically working out for me, see. It's as simple as that. Because if like watching YouTube, let's say you're watching yourself. I'm watching someone else's, and then lebih ke, because I can't do jet ski right now. Bisa cuma work out at home. Jadi paling kayak nonton CrossFit. They have like good meal plans and stuff like that. And then I always ask my dad like, "Wah, kira-kira kapan balapannya ada? Kira-kira kapan?" So it's just I could ask him like maybe twice a day, just to make sure that it's in my head. Okay, so physical exercises keep you sane. Yes, karena for me, when I know my body's like in good shape, that I know I'm ready for it. Okay. Dan sebelum saya tanya soal ultimate achievement, mungkin nggak sih ada e-sport untuk golf? E-sport untuk golf. Jadi sambil menunggu kita kompetisinya e-sport bisa dulu. Nah, if you ask me before, mungkin aku bilang not possible. Cuman di Instagram aku baru lihat ini European Tour lagi ada kayak fun trending thing. Ini di golf kita ada sistem namanya TrackMan. Itu bisa baca the statistik pas kita mukul kalau taruh di belakang. Nah, itu bisa dibikin kayak simulator. Jadi memang kita bisa pilih lapangan golf and we can play the golf course on the simulator. Soalnya itu mesinnya dibaca. So kayak like the professional golfers European Tour, mereka kayak cari satu teman, even though they're different spots, kita pilih lapangan ini, kondisinya ditaruh begini, kayak main game, tapi cuman we're the ones hitting daripada pakai tangan. Okay. So they can still compete, cuman it's at home indoors gitu. Iya, jadi mungkin kayak gitu bisa, tapi kalau memang e-sports playing game, I don't know. Oke, jadi lebih ke virtual. Golf virtual mungkin, kan, virtual. Jet ski mungkin nggak tuh? Nggak mungkin, beda sekali ya. Caranya? Beda banget. I mean, there's some games ada kayak di PlayStation stuff like that, ada di PC juga ada games jet ski, cuman I mean it's game. So there's no beda sama kayak let's say golf, it's like you're actually doing the shot. Yeah. Terus misalnya cars kayak F1, pool billiards. F1 ada the simulator and stuff Even, like that. Snow ski juga ada kan? Ada. Yeah, jet ski nggak ada. Nggak ada ya. Nggak bisa kayak di arcade ya, you sit on the jet ski. It's really different. Really different. Yeah. Karena the bumps and kayak ombaknya tuh kan beda-beda. Okay. Last question to you guys. Ultimate achievement Denny apa dan? Mungkin ultimate achievement itu achievements dari tahun lalu. The first one mungkin dari Maybank tournament itu paling besar I've ever joined. Itu co-sanction European Tour sama Asian Tour. Nah, aku bisa dapat spot main turnamen itu because I was number 1 in Indonesia. Jadi mereka ada kategori ASEAN kategori, jadi mereka ambil the top player from each of the ASEAN countries yang bisa dapat opportunity play. Waktu itu di 2 hari pertama itu my expectation not that high. Soalnya first time playing bigger stage gitu. Nah, it turns out that mulai hari ketiga, I was already tied in second place or something. Wow. So I played with some big people.
I've heard of, seen on TV, tapi belum pernah main, I've never met them. Ya, it's an opportunity like that yang kita memang, the more times we're in that position, the more comfortable we get. Terus yang kedua, ya akhirnya I think I finished like in the top 30. So didn't play that good, tapi ya the experience was very memorable. Terus yang probably the most biggest achievement itu di tahun lalu Indonesian Masters di bulan Desember at Royal Jakarta Golf Club. Aku bisa finish nomor 5 kalau nggak salah, top 5 ya, nomor 5. Dan itu the best any Indonesian ever finished in the home tournament. Soalnya kan kita main di Asia, the home field biasanya ada advantage. Soalnya kan it's our home course, it's our home country, home crowd. Jadi ya the feeling was really good. Terus yang make it taste even better itu di hole terakhir aku bisa dapat eagle. Dan wah, it doesn't happen very often. Jadi bisa eagle di hole terakhir, ada banyak orang nonton. Was quite exciting. Kalau untuk your future? Kalau kedepannya ya sebenarnya it was the qualify untuk Olimpiade. Nah, now mereka mundur Olimpiade ke tahun depan. It gives me more hope. Soalnya sebenarnya if it was this year, waktunya sedikit, it would been quite challenging untuk bisa kualifikasi untuk Olimpiade. But now mereka mundur ke tahun depan, I see my improvement, jadi semoga bisa juga kualifikasi untuk Olimpiade tahun depan. Ngomong-ngomong soal challenge, artinya Indonesia akan bisa dapat bronze, silver, or gold dari golf? Mungkin dari kamu, butuh berapa tahun lagi, Dan? Mungkin that's the interesting thing about golf. Soalnya golf itu, even if you're number 1 in the world, doesn't mean you will be the best. Iya, soalnya kita main di lapangan a different golf course every week. Bukan kayak bola basket where the court stays the same all the time. Dan juga cuacanya every day change. Rain, shine, wind, no wind. Dan juga mereka kan pin location bisa diganti. Your body, maybe you wake up feels better or worse than the day before. Jadi memang ada banyak faktor that we cannot control, but we have to adjust. Jadi kesempatan itu terbuka lebar. So as long as you believe, then siapa tahu ya. Siapa tahu. Airo? Ultimate achievement. Ultimate achievement. Past achievements were 3 times world champion. Di kelas apa aja nih? The 2014 it was the pro runabout stock. Itu yang kayak all the factories yang gila-gila semua di situ. And then 2016 itu pro enduro, pro endurance. So we did the whole thing for like an hour. Balapnya 1 jam non-stop. And then 2019, which is last year, juga another enduro. It was also like an hour. So yeah, yang challenges sih in the first one I told you I broke my ACL, torn my ACL, and then 2016 itu there was a challenge because I got hit. I got hit pretty hard. I cracked my fingers. Terus kayak kakinya sempat kayak bengkak-bengkak gitu. And then I kept on going, finished second, tapi my ranked overall jadi ke-1, because I got second. Kalau 1 pun jadi 1, sampai I think the least I could get was 5th. Jadi kayak ke-4, ke-5 pun masih ke-1, cuman tipis banget, jadi ke-4 itu yang lebih secure, but I got a second, so I got the overall. Dan yang last year was pretty intense. But it was fast for me because I had a good ski. Jet skinya kencang banget. I started late. Jadi pas baru start, I think I was like in 18th or 20th. I forgot. I was really back row. Terus nguber sampai ke 1. Wow. Yeah, in an hour. Yeah. In the future? The future, hope to be another world champion again. And hopefully sih bisa sampai 10 kali sih. Rekor terbanyak untuk seorang jet skier itu juara dunia berapa kali sih? Wow, ada banyak banget. Ada yang, jadi gini, so I'm in the pro class. Ada juga yang novice world champion, ada yang expert world champion, amateur world champion. So, banyak orang-orang yang udah ngitung dari mereka masih junior. Dari all the classes. All the classes, yeah. So ada yang sampai kayak udah sampai 20-an because they counted all their juniors, all the tiers, amateurs, novice, jadi semua dihitung. I don't really, when I say I'm a world champion, I want to be in the pro class. I don't count because
yang kecil-kecil udah pernah menang. Oke. But I just didn't count it. Jadi akan berapa kali juara dunia lagi Aero? Pengennya 7 kali lagi. Pengennya 7 kali lagi. Biar pas 10 ya. Biar pas 10. Aero, terima kasih. Thank you. Benny, terima kasih waktunya. Itu tadi perbincangan kami di episode Challenge to Stay Fit di Ultimate Talks kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.